अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे हालत में मक्का की धूल भरी गलियों से चलते हुए जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर अबू जहल का खजूर का बाग था। अबू जहल एक यहूदी शख्स से खजूर बोरी में भरवा रहा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त बेहद भूखे थे, इसलिए भूख मिटाने के लिए 2 खजूर की उम्मीद में वो अबू जहल के बाग की तरफ बढ़ने लगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आहिस्ता आहिस्ता उस खजूर के बाग में पहुंचे और अबू जहल को सलाम करके बड़ी अदब से कहा, चाचा जान, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या आप मुझे 2 खजूर दे सकते हैं? तब अबू जहल ने नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहा, ऐ मोहम्मद, मैं तुम्हें खजूर दे सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है। वो जो शख्स खड़ा है उसके पास बोरियां हैं, तुम उन बोरियों को अपने सिर पर रखकर मेरे घर तक पहुंचा दोगे। तब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन उस यहूदी शख्स के पास चले गए। यहूदी शख्स उन्हें देखकर हैरान होकर बोला, ऐ मोहम्मद, तुम यहाँ किस लिए आए हो? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं यह बोरी अपने सिर पर रख कर ले जाऊंगा। यहूदी शख्स ने कहा, इस छोटी सी उम्र में क्या तुम यह बोरी ले जा पाओगे? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, यकीनन मैं ले जा सकता हूँ। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धूल से भरे जिस्म पर भारी बोरी रखकर चलने लगे। छोटे छोटे कदम, थका हुआ बदन, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून। और उनके पीछे पीछे चल रहे थे अबू जहल और वो यहूदी शख्स। कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बोरी अबू जहल के घर के सामने आकर रख दी। तब यहूदी शख्स ने वो बोरी उठाकर घर के अंदर एक कोने में रख दी। इसके बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, मुझे खजूर देंगे? तब अबू जहल ने सिर्फ एक ही खजूर दिया। तब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, चाचा जान, एक और खजूर नहीं देंगे? यह बात जैसे अबू जहल के गुस्से में आग में घी डाल दिया। वो गुस्से में आकर अचानक जोर से एक थप्पड़ मार दिया। नौजुबिल्लाह। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गाल पर थप्पड़ पड़ते ही जैसे सूरज डूब गया, आसमान रो पड़ा, हवा थम गई, पहाड़ पर्वत जैसे आंसू बहाने लगे। एक मासूम बच्चे पर इतना जुल्म वो किसी भी तरह यह बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जालिम अबू जहल हंसता हुआ घर के अंदर चला गया और ठीक उसी वक्त हुआ एक मौजिजा। खजूर वाली बोरी का मुंह खोलते ही अबू जहल हक्का बक्का रह गया। अबू जहल ने देखा कि बोरी के सारे खजूर छोटे छोटे पत्थर बन गए हैं। अपनी आंखों के सामने ऐसा मौजिजा देखकर वो यहूदी शख्स हैरान और दंग रह गया। यह मंजर देखकर वो यहूदी शख्स ठिठक कर खड़ा हो गया। इस अजीब वाकये की खबर देने के लिए वो यहूदी शख्स तेजी से अपने सरदार के पास दौड़ा गया। लेकिन वो जालिम अबू जहल अपने घर से बाहर निकला और ताना मारते हुए बोला, ऐ मोहम्मद, तुम तो बहुत बड़े जादूगर हो गए हो, मेरे खजूरों को जादू करके पत्थर बना दिया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम आवाज में कहा, चाचा जान, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। यह बात सुनते ही जालिम अबू जहल ने एक और थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से जैसे फिर से आसमान कांप उठा, पहाड़ थम गए और उस मासूम बच्चे की आंखों में आंसू की एक बूंद जमा हो गई। लेकिन क्या अजीब बात है, नन्हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस इतना ही कहा, चाचा जान, आपके हाथ में दर्द तो नहीं हुआ? आह, कितना दर्दनाक वाकया है। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही कितने विनम्र थे, यह इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दर्द और बेइज्जती का बोझ लेकर घर लौट आए। चुपचाप चले गए पहाड़ की तरफ, बस खामोशी से खड़े रहे। यह मंजर देखकर पेड़ों ने पहाड़ों से कहा, हाय अफसोस, जिनको पैदा न किया जाता तो न यह जमीन होती, न यह आसमान होता, न यह दुनिया होती। वो अजीम नबी आज भूखे हैं, बेइज्जत हैं, बेकद्र हैं, लेकिन फिर भी पत्थर दिल अबू जहल का दिल जरा भी नहीं पिघला। उसकी आंखों में एक बूंद पश्चाताप भी नहीं आई। इधर वो यहूदी शख्स अपने सरदार के पास आकर बोला, आज मैंने ऐसा वाकया देखा है जो तसव्वुर से भी परे है। अब्दुल्लाह के बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ऐसी ताकत है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। उन्हें एक थप्पड़ मारने की वजह से बाग के सारे खजूर पत्थर हो गए हैं। अच्छा, आप बता सकते हैं ये जादू है या कोई गैबी ताकत? तब उनके सरदार ने कहा, मैंने भी सुना है कि हमारी धार्मिक किताबों में मोहम्मद का नाम आया है, वो होंगे सबसे अफजल इंसान और आखिरी पैगंबर। लेकिन क्या ये वही मोहम्मद है? ये जानने के लिए हमें अपने धर्म गुरु से मिलना होगा।
اگر یہ سچ ہے تو ہم انہیں زندہ نہیں رہنے دیں گے، اس دنیا سے ختم کر دیں گے۔ تم سبھی جاؤ اور ہمارے دھرم گرو کے کانوں تک یہ خبر پہنچا دو۔ تب وہ یہودی شخص دوبارہ ابو جہل کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ اس کھجور کے باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ باغ کے تمام کھجور پتھر بن چکے ہیں۔ یہ دیکھ کر یہودی شخص حیران رہ گئے۔ وہ ایک پل بھی وہاں نہیں رکے، ترنت ابو جہل کے گھر کی طرف چل دیے۔ ابو جہل کے گھر پہنچ کر بولے، بھائی آپ کے کھجور کے باغ کے سارے کھجور پتھر بن گئے ہیں، اگر آپ انہیں واپس نہیں لا سکے تو آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا۔ انہیں واپس لانے کا ایک ہی راستہ ہے کہ آپ محمد سے معافی مانگے۔ مگر ابو جہل معافی مانگنے والا شخص نہیں تھا، وہ ظالم اور بہت چالاک تھا، اس لیے اس نے چالاکی سے کہا، ٹھیک ہے چلو ہم محمد کے گھر جا کر دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہتے تھے۔ چاچا ابو طالب اس وقت گھر میں اکیلے تھے۔ کچھ دیر میں ابو جہل وہاں پہنچ گیا اور بولا، اے ابو طالب، محمد نے یہ جادو کہاں سے سیکھا ہے؟ وہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، اس نے میرے سارے کھجور پتھر کر دیے ہیں، اب وہ کہاں گیا ہے؟ تمہیں اس کی خبر ہے؟ اسے تو کہیں ڈھونڈے نہیں مل رہا، دیکھو کہیں کسی پہاڑ کی طرف جنگل میں شیر یا بھالو نے کھا تو نہیں لیا؟ یہ بات سنتے ہی چاچا ابو طالب نے ذرا بھی دیر نہیں کی، وہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے نکل پڑے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے کنارے بیٹھ کر رو رہے تھے اور فرما رہے تھے، آج اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا تھا، میں آج بہت تنہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر جنگل کے جانور پنچھی بھی وہاں آ گئے، وہ بھی اس درد سے غمگین ہو کر جیسے کہہ رہے تھے، یا حبیب اللہ، یہ تھپڑ جیسے ہمارے جسم پر بھی پڑا ہو، یا رسول اللہ آپ مت روئیے، یہ آنسو ہم سے بھی برداشت نہیں ہو رہے۔ تھوڑی ہی دیر میں چاچا ابو طالب وہاں پہنچ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے، بس حیران رہ گئے۔ پھر چاچا ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیتے ہوئے کہا، تمہیں کس نے اتنا تکلیف دی؟ میں ہوں نا، جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہیں چوٹ بھی نہیں پہنچا سکتا۔ پھر چاچا ابو طالب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر لے آئے۔ اسی رات چاچا ابو طالب ابو جہل کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، تم نے اسے جادوگر کہا جبکہ اس نے تو کچھ بھی نہیں مانگا، اس نے تو تمہارا کھجور تک نہیں لیا، تمہارے خلاف کوئی شکایت بھی نہیں کی۔ اس معصوم بچے کی آنکھوں سے جو آنسو گر رہے ہیں، یاد رکھنا ایک دن وہی آنسو پہاڑوں کو بھی پگھلا دیں گے۔ یہ کہہ کر چاچا ابو طالب وہاں سے لوٹ آئے۔ ابو جہل یہ سن کر خاموش کھڑا رہ گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس بچے کے اندر کچھ ایسا نور تھا جسے وہ محسوس تو کرتا تھا لیکن